बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। एक बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। बाज़ औक़ात हमें कोई तकलीफ़ आ जाती है, बाज़ औक़ात कोई एक ज़िंदगी के किसी मरले में महरूमी हो जाती है तो हमारे लोग शिकवे और गिले करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के शुक्र अदा करने चाहिए, देखना चाहिए कि उसने मुझे कितनी नेमतें अता की हैं। आज इसी तरह की मैं दो वाक़यात आपको ईमान अफरोज़ सुनाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक जिहाद में गए हुए थे और मिस्र के एक साहिली इलाके में उस वक्त मुकीम थे। शाम का वक्त था। टहलते हुए एक समंदर के किनारे देखा कि खैमा है और खैमे के अंदर एक आदमी माज़ूर है, जिसके हाथ पाँव जो हैं उससे माज़ूर है और आँखों से उसकी बिनाई भी नहीं, आँखों से वो अंधा है और एक खैमे में पड़ा हुआ है। सिर्फ़ ज़ुबान उसकी सलामत है। वो देख के बड़े हैरान हुए, बड़ा तरस आया। लेकिन वो आदमी जो था माज़ूर, वो क्या कह रहा था? ऐ मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मुझे तूने अपनी मखलूक में बहुत सौ पर फ़जीलत अता फ़रमाई और फ़ौक़ियत बख्शी है। इस फ़ौक़ियत पर मुझे अपनी हम्दो सना की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता। अब्दुल्ला कहते हैं ये दुआ मैंने सुनी, मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक आदमी के हाथ पाँव भी नहीं है, उसकी नज़र भी नहीं है, फिर भी वो अल्लाह के यहाँ शुक्रगुज़ार हो रहा है। मैं इससे पूछो तो सही। कहते मैं आगे हुआ, मैंने सलाम किया और उस बुज़ुर्ग से पूछा कि बाबा जी, बुज़ुर्गो, ये आप अल्लाह ताला की किस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़ौक़ियत तूने मुझे अता की है बाकी लोगों पर? तो उस माज़ूर शख्स ने जो जवाब फरमाया वो सुनने के काबिल है। उन्होंने फरमाया, क्या आपको मालूम है मेरे रब का मेरे साथ क्या मामला है? बाखुदा अगर वो आसमान से आग बरसा दे और पहाड़ों को हुक्म देकर मुझे कुचल दे और समुद्रों को हुक्म दे और मुझे वो गर्क करने के लिए कह दे और ज़मीन को मुझे निकलने का हुक्म दे दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे नातवा जिस्म में ज़ुबान की बेबहा नेमत जो उसकी है, ये कोई कम है? ये ज़ुबान मेरी सलामत है। क्या सिर्फ़ एक ज़ुबान की नेमत का ही मैं ज़िंदगी भर अगर शुक्रिया अदा करता रहूं तो मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता? फिर फरमाने लगे कि मेरा एक छोटा बेटा है और वो मेरी बड़ी खिदमत करता है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से कहने लगे वो बुज़ुर्ग। और मेरा बेटा खिदमत करता था, मैं ख़ुद माज़ूर हूँ। ज़िंदगी की ज़रूरियात वग़ैरह जो मुझे होता था वो मुझे ला के देता था, लेकिन 3 दिन से गायब है और मालूम नहीं वो कहाँ चला गया। मैं बहुत उसके लिए परेशान हूँ, ज़रा आप मेहरबानी करें, उसका पता कर दें। अब्दुल्ला कहते हैं मैं निकला और मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा साबिर व शाकिर नहीं देखा। कहते मैंने बेआबान में तलाश शुरू की तो देखा पहाड़ी करीब है, वहाँ मट्टी के तोदों के दरमियान में ऊपर से वो तोदा गिरा हुआ है, उसके नीचे एक बच्चा है, उसकी लाश पड़ी है और दरिंदे उसको जगह जगह से नोच कर खा रहे हैं उसकी लाश को। और ये उसी माज़ूर शख्स के बेटे की लाश थी। कहते हैं मैंने वो लाश जिस वक्त देखी तो मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे ये हुआ कि इस वालिद की तो सारी दुनिया, सारी दौलत इसकी जो है कायनात में, वो एक बेटा था और वो इस तरह उसकी वफ़ात होगी, मैं इस बाप को कैसे बताऊं? मैं उनकी खिदमत में गया माज़ूर शख्स की। मैंने बड़ी इधर उधर की बातें, तसल्ली, तशफ़ी, सब्र की बातें करते करते मैंने उन्हें कहा कि वो बच्चा जो है, उसकी लाश इस तरह मैंने देखी, वो तो वफ़ात पा चुका है। जब ये कहा तो उसकी आँखों से, माज़ूर की आँखों से आंसुओं के चश्मे रवां हो गए और कहते हैं कि उसके दिल पे बड़ा गम का बोझ आया और उसने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ पढ़नी शुरू की कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है जिसने मेरी औलाद को अपना नाफरमान नहीं पैदा किया और उसे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाया। अल्लाह तेरा शुक्र है। और ये जब वो कह रहे थे, अल्लाह ताला के शुक्र अदा कर रहे थे, तो कहते हैं कि उस की रूह जो थी वो कफ़्से अंसरी से परवाज़ कर गई और वो किसी ने कहा था, अब ए ख़याल यार नहीं ताब ज़बत की, बस ए फ़रोग़ बरके तजल्ली के जल गए। अब क्या सताएंगे हमें दौरां की गर्दिशें, अब क्या सताएंगी हमें दौरां की गर्दिशें, हम अब हुदूद सूदो ज़िया से निकल गए। तो कहते हैं कि इनकी जब इस तरह की मौत हुई तो मैं भी फूट फूट के रोने लगा, ये कैफियत देख के कि ये आदमी जो है कितनी, इसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी और गमों के पहाड़ इस पे आ गए हैं और ये फौत हो गया। कहते हैं कि मैं
اتنی دیر میں دیکھا کہ کافی سارے لوگ جو تھے وہ آ گئے اور وہ خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی کوئی ان کے قدم کو بوسے دے رہا ہے، کوئی ان کے ہاتھوں کو بوسے دے رہا ہے، کوئی ان کی پیشانی کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ سب جو آئے تھے وہ کہتے تھے ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کو آرام کے وقت جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے یہ اپنے مالک کے حضور سر بسجود ہوتا تھا، سجدہ ریز ہوتا تھا، جس نے ہم قربان ایسی ہستی پر جس نے کبھی اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جنگل میں اتنے لوگ کیسے آ گئے۔ میں نے انہیں پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ اس آدمی کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث کے جو لوگ حدیث سے واقف ہیں، حدیث کے طالب علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کتنے بڑے محدث تھے اور صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے کس بلند مقام پر تھے۔ کہتے ہیں ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، اور اس کے بعد اس دور کے ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تو وہ دیکھا کہ ابو قلابہ جو ہے وہ جنت میں خوبصورت لباس ہے، باغات میں ہیں اور محل میں ہیں، اور وہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن حکیم کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو عبداللہ نے پوچھا آپ وہی خواب میں؟ کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا۔ تو میں نے پوچھا آپ وہی شخص ہیں؟ فرمانے لگے جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند بلند مراتب و درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں جو تکالیف آئیں اور اس پہ آدمی صبر کرے تو اس کے مقامات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے امتحانات انسانی زندگی میں آتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس دوران بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں، بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے مجھے دغا دے دیا، فلاں نے میری غیبت کر دی، وہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں سے بچا لیا، ایسے لوگ جن کے دل میں بغض کہیں چھپا ہوا تھا، ایسے لوگ جو اندر سے بہت چھوٹے تھے، ایسے لوگ جن کے اندر حسد تھا اور جن کے اندر غیبت کا مادہ تھا، جن کے دل مردہ تھے، جن کے اندر اندھیرا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا خبث باطن جو ہے آپ پہ ظاہر کر دیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ہر حالت میں، اچھا جی اگر اللہ کا شکر نہ ادا کریں تو پھر کیا کر لیں گے؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ ہم جب اس کا شکر ادا کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کافر ہو جائے رب کا نقصان نہیں، ساری دنیا مومن ہو جائے رب کا فائدہ نہیں۔ وہ اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ میں ہر وقت سجدہ ریز ہونا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم پہ آفت اور مصیبت آئی ہے یہ ناشکری کی وجہ سے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیں گے ہم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔